أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ अलिफ लाम रा एक किताब है पक्कियां बनियां ने गल्लां ओदियां फिर जुदा जुदा बयान होइयां ने कोलों हिकमत वाले खबरदार देओ भई ना पूजो किसी नूं बाज अल्लाह दे। मैं जरूर तुसां लई उस पल्लों डराने ते खुशखबरी देने वाला हां ते भई बख्शिश मंगो रब अपने तो फिर तौबा करो अगे ओदे फायदा देगा तुसानू सोहना फायदा एक वक्त मुकर्रर तीक ते देगा हर एक वधेरे अमल वाले नू सवाब ओदे वधेरे अमल दा ते जे मुंह मोड़ियो जे तां मैनू डारे तुसां उत्ते बड़े दिन दे अजाब दा। अल्लाह ही वाले मुड़ना तुहाडा ते ओदा हर कासे उत्ते बस चलदा है। वेखो ओ जरूर दोहरे करदे ते मोड़दे सीने अपने तां छुप जान उस तो। खबरदार जद उत्ते लैंदे ने कपड़े अपने जानदा है जो छुपांदे ने ते जो जाहिर करदे ने
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ। ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਹਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਣੇ ਦਾ ਥਾਂ ਉਹਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਰੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ ਬਣਾਇਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਖਤ ਉਹਦਾ ਸੀ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਐ ਹਬੀਬ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮਰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰ ਜਾਦੂ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਉਂ ਜਾਦੂ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੋਂ ਚੋਪੜੀ ਚਾਪੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਛੇਰੇ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਹੋਈ ਮੁੱਦਤ ਤੀਕ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਘੇਰ ਲਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ
ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ਤੇ ਜੇ ਚਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਦ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਖਾਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੇਗਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਖਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਸਤ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਖੋਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਬ ਬੜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐ ਹਬੀਬ ਛੱਡ ਬਵੋ ਕੁਝ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਤਰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਭਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੂਏ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਫਿਰ ਲਿਆਓ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੱਦੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਭਈ ਇਹ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੋ ਦੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੂਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਅੱਗ ਦੇ ਤੇ ਉਗਤ ਗਿਆ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ
भला फिर जिहड़ा शख्स खलोता होवे साफ दलील उत्ते अपने रब वल्लों ते पिछों आ मिलदा है ओनू गवाह यानी कुरान उस वल्लों ते पहले ओदे किताब भी मौजूद सी मूसा दी पेशवा ते रहमत ओह लोग मानदे ने इस नू ते जिहड़ा ना मन्नेगा इस नू सब टोलियां विचों सो अगे ओदे वादे दा थां सो ए हबीब ना हो शक विच उस तो ओ जरूर सच है तेरे रब वल्लों पर बहुते लोग नहीं मानदे ते उस नालों बड़ा जालिम कौन है जिन जोड़िया अल्लाह उत्ते झूठ उन्हां ने रूबरू होना है अपने रब दे ते आखणगे गवाह जे एहो लोक ने जिन्हां झूठ बोलिया है अपने रब उत्ते सुन रखो फटकार है अल्लाह दी जालमा उत्ते जेड़े रोकदे ने अल्लाह दे राह ते ढूंढदे ने उस विच डिंगियाई ते ओहो ही ने आखरत तो मुनकर ओह लोग नहीं हो हैरान जोगे अल्लाह नू नस के जमीन विच कि नहीं है उन्हां लई सवा अल्लाह दे कोई हमायते दूनी पैगी उन्हां नू मार ताकत नहीं सन रखदे सुनन दी ते ना वेख सकदे ने ओह ने जिन्ना घाटे विच पा दित्तियां जाना अपनियां ते विसर गया उन्हां तो जो झूठ जोड़दे हुंदे सन कुछ शक नहीं जरूर ओह ही ने आखरत विच वधेरे घाटे वाले ते रहे ओ लोग जिन्ना मन्निया ते कीतियां भलाइयां ते आजिज़ी कीती अपने रब अगे जरूर ओह ने बहिश्त वाले उन्हां उत्ते सदा रहना है हाल इन्हां दोवां टोलियां दा एक अन्ने ते बोले ते दूजे सुजाखे ते सुनदे वांगू है भला बराबर हो सकदा है हाल दोवां दा क्यों फिर मत नहीं लैंदे हो وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون کہ ضرور بھیجیا اساں نوح دی قوم وال آکھیو سو میں ضرور تساں دی ڈران والا ہاں کھلا کھلا پئی نہ پوجو باج اللہ دے مینوں ضرور ڈالے تساں اُتے دکھ دے دن دی مار دا پھر آکھیا سرداراں نے جڑے بے ایمان ہوئے او دی قوم وچوں نہیں ویکھدے اسی تینوں پر آدمی اپنے جیا تے نہیں ویکھدے اسی جو مگر لگے نے تیرے بغیر سوچے سمجھے پر او جڑے کمی نے ساڈے وچوں تے نہیں ویکھدے اسی تساں لئی اپنے اُتے کچھ وڈیائی سگوں اسی گمان کرنے تانوں جھوٹے آکھیو سو اے میری قوم دسو مینوں جو ہویا میں صاف دلیل اُتے اپنے رب والوں تے دتی سو مینوں مہر خاص اپنے کولوں تے پھر لک گئی ہوے تساں تو پلا اساں کچھ پا دینی ہے صرف تہاڈے زبردستی جد تسی برا سمجھ کے نہ مننا چاہو تے اے میری قوم نہیں منگدا میں تساں تو اس تے کچھ مال میری مزدوری نہیں پر اللہ اُتے تے نہ میں کڈواں ایمانداراں نوں جنہاں میری گل منی ہے انہاں ضرور ملنا ہے اپنے رب نوں پر میں ویکھنا تانوں ایک لوگ جو نادانی کر دیو تے اے میری قوم کون مدد کرے گا میری اللہ دے عذابوں جے کڈ دیاں میں انہاں نوں کیوں پھر مت نہیں لیندے ہو تے میں نہیں آکھدا تانوں پئی میرے کول نے خزانے اللہ دے تے نہ میں غیب جاننا تے نہ میں آکھنا پئی میں ضرور فرشتہ ہاں تے نہ میں آکھنا جنہاں نوں کمی جاندے نے اکھیاں تہاڈیاں پئی نہ ہی دے گا انہاں نوں اللہ بھلائی اللہ خوب جاندا ہے جو انہاں دے جیاں وچ جے میں انج آکھاں میں تاں ضروری ظالماں وچوں ہاں آکھیو نے اے نو ضرور جھگڑا چکائی ساڈے نال پھر بہت کر چکے جھگڑا نال ساڈے ہن لیا اساں اُتے جو وعدہ دینا سانوں جے تو سچا ہے تے آکھیو سو لیاوے گا تساں اُتے اس نوں نیرا اللہ جے چاہے گا تے نہیں تسی اونوں تھکان جوگے تے نہ نفع دے گی تانوں نصیحت میری جے میں چاہاں جو نصیحت کراں تانوں جے کر اللہ چاہندا ہوے گا جو کو راہ پائے تانوں اوہ رب تہاڈا تے اسی ول موڑے جاؤ گے کیوں آخدے نے اے حبیب جھوٹ جوڑ لیا سوئے قرآن تسی آکھو جے میں جھوٹ جوڑ لیا تاں میرے سرے گناہ میرا تے میں الگ ہاں اس تو جو تسی کر دیو وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਨੂਹ ਵੱਲ ਪਈ ਉਹ ਗੱਲ ਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਤੂੰ ਨਾ ਗਮ ਕਰ ਉਸ ਕੰਮੋਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਬੇੜੀ ਰੂਬਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ
ते नूह बनांदा सी बेड़ी। ते जद लंघदे ने ओहदे कोलों सरदार ओहदी कौम दे ठट्ठा करदे सन ओनू। आखियो सू जे तुसी ठट्ठा करदे हो सानू तां असीं ठट्ठा करने आ तुहानू। जिउं तुसी ठट्ठा करदे हो फिर अग्गों जान लओगे किनू आउंदा है अजाब जो ख्वार करे ओनू ते उतरदा उस उत्ते अजाब हमेशा दा। जरा टालिया ना टले इथों ठीक जो जद आया हुक्म साडा ते उबलिया तंदूर। आखिया असां लद लै इस विच हर जिनस दा नर मादे दा जोड़ा ते टब्बर अपना, पर जिस उत्ते पहले निकल चुकी है गल ते जिन मन्निया उन्हां नू भी अपने नाल सवार कर ला। ते ना सी मन्निया नूह नाल पर थोड़िया ने। ते आखियो तू चढ़ बैठो इस विच, अल्लाह दे नाम नाल तुरना ओदा ते ठहरना ओदा। मेरा रब जरूर ही बख्शनार मेहरबान है। ते ओह तुरदी होना समेत पहाड़ां जड्डी ठाठ विच ते सद्या नूह ने अपने पुत्तर नू ते ओह इक पासे सी। ऐ बचा चढ़ बैठ नाल साडे ते ना रहो बेईमाना नाल। आखन लगा मैं हुणे थां लै लांगा पहाड़ वल जो बचावेगा मैनू पानी तो। आखियो सू कोई नहीं बचान जोगा अज अल्लाह दे हुक्म तो यानी पानी तो, पर जिस उत्ते मेहर करे। ते पर्दा हो गई दोवां विच ठाठ। फिर हो गया पुत्र डुबिया होया थी। ते हुक्म होया ऐ जमीन निगल जा पानी अपना ते ऐ आसमान थम जा। ते सुक गया पानी ते निबड़ चुका कम ते ठहर गई बेड़ी जूदी पहाड़ उत्ते। ते आख्या गया दूर हो गए लोग जालिम। ते पुकारिया नूह ने अपने रब नू। फिर आखियो सू मेरे रब्बा मेरा पुत्र जरूर मेरे टब्बर विचों सी ते तेरा वादा जरूर सच्चा है ते तू चंगा हाकम है सब हाकमां तो। फरमाया ऐ नूह ओ जरूर नहीं तेरे टब्बर विचों सी, ओदा करतब चंगा नहीं सी। फिर ना सवाल कर मैनू जिस गल दी हकीकत दी तेनू खबर नहीं। मैं जरूर नसीहत करना तेनू तां ना हो जावे तू अनजाना विचों। नूह आखियो सू मेरे रब्बा मैं जरूर तेरी पनाह मंगना इस तो जो सवाल करा तेनू जिस गल दी नहीं है मैनू खबर। ते जे ना बख्शेगा मैनू ते ना मेहर करेगा मेरे उत्ते तां हो जावांगा घाटे वालियां विचों। हुक्म होया ऐ नूह उतर बहु सलामती नाल साडे वल्लों ते बरकतां हैं तेरे उत्ते ते होर कई गिरोह उत्ते जेड़े नाल ने तेरे ते कई गिरोह अजे भी ने। फायदा देंगे उन्हां नू असीं कुछ मुद्दत, फिर पहुंचेगी उन्हां नू साडे वल्लों दुख दी मार। ऐ हबीब ए ही गैब दीयां खबरां विचों जो भेजने असीं तेरे वल। जानदा नहीं सैं इन्हां नू तू ते ना कौम तेरी पहले इस दे। सो सहंदा रह जरूर अंत भला है बचन वालियां दा। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون
من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆਦ ਵੱਲ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂਦ ਆਖਿਓ ਸੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ पूजो अल्लाह नू नहीं तुसां दी कोई लायक पूजा दे सवा हो दे नहीं हो तुसी परचूर जोड़न वाले ऐ कौम मेरी नहीं मंगदा मैं तुसां तो इस उत्ते कुछ मजदूरी नहीं मजदूरी मेरी पर ओदे जिम्मे जिन पैदा कीता मैनू क्यों फिर अकल नहीं कर दे हो ते ऐ मेरी कौम बख्शिश मांग रब अपने तो फिर तौबा कर रब हो सके छड़ देगा आसमान दियां तुसां उत्ते तारां ते बहुत मींह वसाएगा ते वधेरा देगा तुहानू जोर उत्ते जोर ते ना फिर जाओ गुनाहगार होके आखियो ने ऐ हूद नहीं लियांदी असां कोल कोई दलील ते ना असी छड्डू हां माबूदां अपणियां नू तेरे आखण नाल ते ना तेनू असां मनना है नहीं आखदे असी कुछ होर पर पै गई है तेनू साडे किसे माबूद दी मार आखियो सू मैं जरूर गवाह करना अल्लाह नू ते तुसी गवाह रहो जो मैं बेजार हां उस तो जिसनू तुसी शरीक बनांदे हो सिवा ओदे सो दा ला लो मैनू सारे ते दम ना लैन दिओ मैनू मैं जरूर भरोसा कीता अल्लाह उत्ते जो रब है मेरा ते रब है तुहाडा नहीं कोई जानदार पर रब ने फड़ी हुई है बोधी उसदी जरूर मेरा रब है सीधे राह उत्ते फिर जे फिर जाओगे तां मैं पहुंचा चुका तुहानू जो हुक्म दे के मैनू भेजिया गया सी तुसां वल ते तुहाडे थां लियावेगा रब मेरा होर लोक ते ना बिगाड़ सकोगे तुसी ओदा कुछ मेरा रब जरूर हर कासे दा निगहबान है ते जद आया हुक्म साडा बचा दिता असां हूद नू ते जेड़े ईमानदार होए सन उस नाल मेरे नाल अपने वल्लों ते बचा दिता असां उन्हां नू सख्त अज़ाबों ते ए ने आद जिन्ना ना मनिया निशानियां अपने रब दियां ते हुक्म मोड़ियो ने ओदे पैगंबरां दा ते हुक्म उत्ते तुरे हर इक धक्के खोरे जिद्दी दे ते मगर लग पियो ने इस दुनिया विच फटकार ते दिन क़यामत दे भी सुन लो जरूर आद ने ना मनिया रब अपने नू सुन लो फटकार है आद नू जो कौम है हूद दी وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਸਾਂ ਸਮੂਦ ਵੱਲ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲੇ ਆਖਿਓ ਸੂ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਪੂਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਓ ਨੇ ਐ ਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਦਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਓ ਸੂ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਿਵਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਊਠਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਛੇੜਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਕੜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇੜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਖੁੱਚਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਖਿਓ ਸੂ ਸਾਲੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਏ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਦ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਸਾਡਾ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਭੰਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੁਵਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ
ते फड़िया ज़ालमां नूं सख्त चीकने। फिर फजर नूं हो गए अपने घरां विच मुड़दे मूंदे पए होए, जो कदे नहीं सन उत्थे वसदे। सुन लो जरूर समूद ने न मन्निया अपने रब नूं, सुन लो दूर सुटे गए समूद। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم
إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد تے ضرور آئے فرشتے ساڈے ابراہیم کول خوشخبری لے کے آکھیو نے سلام آخنے آکھیو سو سلام ہے تساں تے بھی پھر دیر نہ کیتیو سو جو لے آیا بچہ پجا ہویا پھر جد ویکھیو سو ہاتھوں نہ دے نہیں پہنچ دے ادھر اوپرے جاتو سو انہاں نوں تے جی وچ ڈر آئیو سو انہاں تو انہاں آکھیا نہ ڈر اسی بھیجے گئے ہاں لوط دی قوم وال عذاب لے کے تے بیوی بھی اودی کھلوتی سی او ہس پئی پھر خوشخبری دتی اساں اونوں اسحاق دی تے اسحاق دے پچھوں یعقوب دی آکھن لگی ہے مینوں بھلا میں جڑاں گی نالے میں ہاں بڈھی تے اے میرا قسم بھی بڈھا ہے اے گل ضرور ہی اچرج ہے فرشتیاں آکھیا کیوں چرج جاننی اللہ دے حکم نوں مہر ہوے اللہ دی تے برکتاں اودیاں تساں اُتے اے گھر والیو او ضرور سلایا ہویا ہے وڈیائی والا پھر جد جاندا رہا ابراہیم تو ڈر تے اولاد دی ملیو سو خوشخبری جھگڑن لگا ساڈے نال لوط دی قوم بارے شفاعت کرن لگا ابراہیم ضرور ہی نرم دل اللہ وال مڑ آن والا سی اے ابراہیم جان دے اس گل نو گل ایوں ہے جو ضرور آ چکا ہے حکم تیرے رب دا تے اے جو لوک نے ضرور آن والا ہے انہاں نوں عذاب جو موڑیا نہیں جانا تے جد آئے فرشتے ساڈے لوط کول ازردہ ہویا انہاں دے سببوں تے دلوں تنگ ہویا انہاں دے سببوں تے آکھیو سو اے دن سخت انہاں مہماناں دے آن دی وجہ نال تے آ گئی کول او دے قوم دی بے اختیار دوڑدی ہوئی تے پہلے اس تو ہی کردے سن بدکاریاں ایہو جیاں آکھیو سو اے میری قوم اے نے موجود تیاں میریاں اے پاک نے تساں لئی سو بچو اللہ تو تے نہ خوار کرو مینوں میرے پراؤنیاں وچ بھلا نہیں ہے تساں وچوں ایک مرد بھی ہوش والا آکھیو نے ضرور تو جان چکا ہے پر نہیں سانوں تیاں تیریاں دی کچھ لوڑ تے تو ضرور ہی جاننا ہے جو اسی چاہنے ہاں آکھیو سو جے کدے چلدا میرا تساں نال زور یا مینوں تھاں جڑدا کسے کول میں زور آور کول تاں میں تانوں سیدھا کر دیندا آکھیو نے اے لوط اسی بھیجے ہوئے ہاں تیرے رب دے ہرگز نہ پہنچن گے تیرے تیک تو لے جا کردیاں اپنیاں نوں کچھ رات رہے تے نہ پاؤں کے ویکھے تساں وچوں کوئی سوال عورت تیری دے جڑی نال نہیں جائے گی تیرے ایوں گل ہے جے پہنچن والا ہے اینوں جو پہنچیا ہے انہاں نوں ضرور انہاں دے وعدے دا وقت ہے فجر ویلا کیوں نہیں یہ فجر نیڑے نہیں پھر جد آیا حکم ساڈا کر دتی اساں انہاں وستیاں نوں ہیٹھلی اُتے تے بسائے اساں انہاں پنڈاں اُتے پتھر کھنگر دے تابڑ توڑ پتھر نشان لگے ہوئے تیرے رب والوں تے نہیں ہے سزا انہاں ظالماں تو کچھ دور وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود تے بھیجیا اساں مدین والے بھرا انہاں دا شعیب
आख्यो सू ऐ मेरी कौम पूजो अल्लाह नू नहीं तुसां लई कोई लायक पूजा दे सवा ओदे ते ना घटाओ टोपा ते तरकड़ी जरूर मैं वेखना तुहानू आसूदगी विच ते जरूर मैनू डर है तुसां उत्ते घेरन वाले दिन दे अजाब दा ते ऐ मेरी कौम पूरा करो टोपा ते तरकड़ी इंसाफ नाल ते ना घटा दिओ लोकां नू चीज़ां उन्हां दियां ते ना फिरो मुल्क विच फसाद मचांदे बाकी रखिया होया अल्लाह दा चंगा है तुसां लई जे तुसी मनन वाले हो नहीं मैं तुसां उत्ते कुछ राखा आख्यो ने ऐ शुएब भला तेरी नमाज तेनू हुक्म कर दीए पई असी छड़ दईए जिसनू पूजदे रहे ने प्यो दादे साडे या छड़ दईए करना अपने मालां विच जो चाहिए तू भी जरूर जिगरे वाला नेक चाल आख्यो सू ऐ मेरी कौम दसो मैनू जो होया मैं दलील उत्ते अपने रब वल्लों ते दित्ती सू मैनू अपने वल्लों रोजी सोनी ते मैं नहीं चाहता तुसां तो छुड़वा के आप जाना उस कम वल जिस तो मना करना तुहानू मैं नहीं चाहता पर सवारना जिसों तक मेरा जोर चले ते मेरी तौफीक नहीं पर अल्लाह दी मदद नाल उसे ही उत्ते मैं भरोसा कीता ते उसे ही वाले मुड़ना ते ऐ मेरी कौम ना खटवाए तुहानू दुश्मनी मेरी ए जो पहुंचे तुहानू उस वांगू जो पहुंचा सी नूह दी कौम नू या हूद दी कौम नू या साले दी कौम नू ते नहीं कौम लूत दी तुसां तो कुछ दूर भी ते बख्शवाओ अपने रब तो फिर तोबा करो हो सके मेरा रब जरूर मेहरबान है दोस्त रखन वाला आख्यो ने ऐ शुएब असी नहीं समझदे बहुत गल्लां जो तू आखना है ते असी जरूर ही वेखने तेनू अपने विच कमजोर जिहा आदमी ते जे कदे ना हुंदा कोड़मा तेरा तां बट्टे मार के मार देंदे असी तेनू ते नहीं तू साडे सामने कुछ जोरावर आखियो सू ऐ मेरी कौम भला कोड़मे मेरे दा बधेरा दबाए तुसां उत्ते अल्लाह नालों ते पकड़िया जे उस नू अपने मगर पिछे सुटिया होया जान लो जरूर मेरे रब दे काबू विच जो कर दिओ ते ऐ मेरी कौम कम करी जाओ अपने तरीके उत्ते मैं भी कम करना अगों जल्दी जान लोगे कौन है जिस उत्ते आउंदा अजाब जो ख्वार करे उसनू ते कौन है झूठा ते उडीको मैं भी तुहाडे नाल उडीकना ते जद आया हुक्म साडा बचा दिता असां शुएब नू ते जेड़े ईमानदार बने उस नाल मेहर नाल अपने वल्लों ते पकड़िया जालमां नू एक सख्त चीक ने फिर फजर नू हो गए अपने घरां विच मुर्दे मूंदे पए होए ज्यों कदे नहीं बसदे सन उत्थे सुन लो दूर हो गए मदियन वाले ज्यों दूर होए समूद وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص تے ضرور بھیجیا اساں موسیٰ نو اپنی نشانیاں تے دلیل صاف دے کے فرعون تے اودے سرداراں وال پر او تردے فرعون دے حکم اتے تے نہیں سی حکم فرعون دا کچھ نیک چال دا او مورے لگے گا قوم اپنی دے دن قیامت دے پھر پہنچائے گا انہوں نو آگ اتے تے کیا برا پتہ نے کوئی جس اتے پہنچے تے مگر لگ پئیو نے اس جہان وچ پھٹکار تے دن قیامت دے کیا برا انعام ہے جو ملیا اے نے کچھ خبراں بستیاں دیاں جس دا اسی بیان کرنے ہیں تیرے اگے تے کوئی انہاں وچوں کھلوتی ہے تے کوئی پٹی گئی تے اساں نہیں ظلم کیتا انہاں اتے پر آپ ظلم کیتو نے اپنے اتے پھر کچھ کم نہ آئے انہاں دے معبود انہاں دے جنہاں نو سدے سن سوا اللہ دے جد آ چکا حکم تیرے رب دا تے کچھ نہ ودائیو نے انہاں دا سوا برباد کرنے دے تے اسی طرح ہی پکڑ تیرے رب دی جدوں پکڑدا ہے ظالم وستیاں نو او دی پکڑ ضرور سخت تے دکھ دین والی ضرور اس وچ نشانی اس لئی جڑا ڈریا آخرت دے عذابوں او ہی ایک دن جس وچ کٹھے کیتے جان گے لوگ تے او ہی ایک دن جس وچ حاضر کیتے جان گے تے نہیں پچھیرے پاندے اسی اس نو پر واسطے گزرنے ایک مدت گنی چنی ہوئی دے جس دن آوے گا نہ بول سکے گا کوئی پر او دے حکم نال پھر کوئی انہاں وچوں اس دیہاڑے بدبخت تے کوئی نیک بخت ہوئے گا پھر جڑے بدبخت ہوئے سو اگ وچ نے انہاں اوتھے چیکنا تے ہینکنا ہے سدا رہن گے اوتھے جب تک قائم رہن آسمان تے زمین پر جو رب چاہے گا ضرور تیرا رب کر ہی لیندا ہے جو چاہے تے جڑے نیک بخت ہوئے نے سو بہشت وچ نے سدا رہن گے اوتھے جد تک قائم آسمان تے زمین پر جو چاہے رب تیرا بخشش ہے بے اوڑک انہاں لئی سو اے حبیب تسی شک وچ نہ پاؤ عذاب ہونے تو پوجنے انہاں لوکاں دے تھی
नहीं पूजदे पर जिउं पूजदे सन प्यू दादे इन्हां दे पहले ते असां जरूर पूरा देना है उन्हां नूं हिस्सा उन्हां दा कुछ घटाया बगैर। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
وما ربك بغافل عما تعملون تے ضرور اساں دتی موسیٰ نو کتاب پھر اختلاف پایا نے اس بارے وچ جس طرح ہون پہ کردے نے تے جے کدے نہ ہوندی ایک گل جو پہلے نکل چکی ہے تیرے رب والوں یعنی انہاں دے اس غیر اللہ دی پوجا کرنے تو عذاب اترنے وچ شک نہ کرو تاں فیصلہ ہو جاندا انہاں وچ تے انہاں نو ضرور شک کے اس وچ بے قرار کرن والا تے ہر کسے نو جد ویلا آوے گا تیرا رب ضرور دے گا بدلہ انہاں دے عمل دا انہوں ضرور خبر ہے جو کردے نے اے حبیب سو تو ثابت قدم رہو جیوں تینوں حکم ہویا تے او جن توبہ کیتی تیرے نال تے حدوں نہ لنگو ضرور او ویکھدا ہے جو کردے ہو تے نہ چکو ذرا بھی ظالماں وال پھر لگے گی تانوں اگ تے نہیں تہاڈا سوا اللہ دے کوئی حمایتی کدھروں بھی پھر تانوں مدد نہ ملے گی تے درست پڑھو نماز دو طرفی دن دے یعنی فجر سے مغرب ویلے ایک قصہ رات دا گزرن دے بعد بھی نیکیاں ضرور دور کردیاں نے برائیاں نو اے نصیحت لین والیاں لئی تے سہندا رہ پھر ضرور اللہ ایویں نہیں گواندا مزدوری نیکی والیاں دی پھر کیوں نہ ہوئے تساں تو پہلیاں سنگتاں وچوں عقل والے جڑے منع کردے لوکاں نو بگاڑ پانے تو ملک وچ اجائے لوگ ہوئے بھی پر تھوڑے جڑے بچا دیتے اساں انہاں سنگتاں وچوں ورنہ مگر پائے رہے ظالم لوگ اس کام دے جس وچ بہار ڈٹھیو نے تے ہے سن پاپی تے نہیں ہے رب تیرا جو برباد کرے وسطیاں نو ظلم نال حالانکہ لوگ اتھوں دے اصلاح کرن والے ہون تے جے کدے چاہندا رب تیرا تاں کر دیندا لوکاں نو اکو امت تے ہمیشہ رہن گے ہون جھگڑدے پر جس تے مہر کیتی تیرے رب نے تے ایسے گل لئی پیدا کیتا سو انہاں نو تے پوری نکلی ہے گل تیرے رب دی پئی میں ضرور بھرنا ہے دوزخ جناں تے آدمیاں اکٹھیاں نال تے سب کچھ اسی بیان کرنے آیا ہے حبیب تیرے اگے خبراں پیغمبراں دیاں جس نال اسی تسلی دئیے تیرے دل نو تے پہنچیا تینوں اس وچ حقیقت دا علم تے سچ تے واز تے نصیحت ایمانداراں نو تے آخدے نے انہاں نو جڑے نہیں ماندے کم کری جاؤ اپنے طریقے اتے اسی بھی کم کرنے ہاں تے اڈیکو اسی بھی اڈیکنے ہاں تے اللہ ہی کول خبر چھپی ہوئی چیز آسماناں تے زمین دی تے اسی وال مردہ ہے سب کام سو پوجو اس نو تے بھروسہ کرو اس اتے تے تیرے رب نو بھلا ہویا نہیں جو کردے نے